press. Taekwondo Academy Vasco press meet घेता हांगा. माझे बरोबर आसा आय एम ॲडव्होकेट R.D. मंगेशकर. हांव सेक्रेटरी जनरल तायकोंडो फेडरेशन ऑफ इंडिया. म्हज्या वांगडा आसा म्हजो वांगडी म्हजो इश्ट दीपक D. नाईक, who is the chairman of the organizing committee of the 4th National Open Taekwondo Championship. You know Deepak, तुमचो हे आनी व्हेरी प्रॉमिनंट फिगर इन द गोवा स्टेट. माझ्या बरोबर आसा म्हाजो वांगडी श्री महादेव चव्हाण, who is the organizing secretary of Taekwondo Academy of Vasco, organizing secretary of the जी इव्हेंट जाता स्पोर्ट्स इव्हेंट. तायकोंडो हो एक मार्शल आर्ट, कोरियन मार्शल आर्ट, आणि फर्स्ट टायम गोंयांत ओपन नॅशनल जाल्यात, नॅशनल गोंयांत जाल्यात. पूण ह्या नॅशनल हेतून चॅम्पियनशिपीत, ओपन नॅशनल चॅम्पियनशिपीत एक खेरीत गजाल आहा म्हटल्यार फर्स्ट टायम इन इंडिया तायकोंडो हो ऑलिंपिक स्पोर्ट्स, आणि फर्स्ट टायम इन इंडिया गोंयांत जे नॅशनल जाता ओपन नॅशनल, ती नॅशनल लायव्ह स्पोर्ट्स चॅनलाचेर प्रसार भारती DD स्पोर्ट्साचेर सकाळ पासून सांज पर्यंत 13, 14, 15 3 दीस लायव्ह, 2 दीस 14, 15 2 दीस लायव्ह जाता. दिस अ बिग इव्हेंट. आता तायकोंडो 2 कॅटेगरीज आहात, एक कुरुगी आणि एक पुमसे. कुरुगी इज अ फायटिंग इव्हेंट, म्हणजे तो झगडी जातात, फायट जातात. इट इज अ बॉडी कॉन्टॅक्ट गेम. आणि पुमसे इज अ आर्ट दाखोवपाचे, प्रिडिक्शन हे दाखयता, प्रेझेंटेशन कशें करतात ते. आणि जवळ जवळ ह्या चॅम्पियनशिपीक around 900 to 1000 participants will participate from all over the country, from all the states. And there are already 450 medals, because ही championship जी आसा ती right from category 8 वर्सापासून स्टार्ट जाता, आणि it goes from 8, 12, 14 आणि 17 and above is the senior category. पुमसे and कुरुगी ह्या 2 इव्हेंटांनी. आणि गोंयचे वी आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट अराउंड 250 to 300 प्रॉमिनंट स्पोर्ट्स पर्सन आमच्या गोंयांत तायकोंडोचो इव्हेंट जो जाता. तायकोंडो इज वन ऑफ द, बाय द वे, गोंयांत प्रॉमिनंट स्पोर्ट्स. इवन आय कॅन प्राऊडली टेल यू दॅट मोर दॅन फुटबॉल, तायकोंडो हो एकूच असो इव्हेंट आसा जेणी आज पर्यंत गोंयांत गेली 40 वर्सां नॅशनल हेजेर मेडलां हाडल्यात. गोंयांत ज्यो नॅशनल गेमी जाता आनी स्टेट पार्टिसिपेट जाता, जाल्यार आज पर्यंत गोंयचें नांव जर दवरलां तर इट इज ओनली तायकोंडो. आय कॅन प्राऊडली टेल यू, अँड नोबडी कॅन चॅलेंज इट ऑल्सो. आमी रिसेंटली गोंयांत हांगा इंडियेंत जेन्ना लुसोफोनिया गेम्स जाल्यो तेन्ना गव्हर्मेंटान crores of rupees were spent, but both the time it is only taekwondo जेणे गोंया स्टेटीक रिप्रेझेंटिंग द इंडिया कंट्री brought the medal. आणि 1 and 2 न्ही, वी गॉट फर्स्ट लुसोफोनिया गेम वी गॉट 7 medals, सेकंड 7, and फर्स्ट लुसोफोनिया गेम आमकां 3 medal मेळिल्ली. and those were the tallies, because सेकंड लुसोफोनिया गेम ऑनरेबल आमचो स्वर्गीय मुखेलमंत्री बा मनोहर पर्रीकरान चॅलेंज अशी होस्ट केली इंटरनॅशनल इव्हेंट. आणि जेन्ना गोंयांत इंटरनॅशनल इव्हेंट जाता तायकोंडो त्या वेळाचेर गोंयचे आमचे हे लज जातले म्हटल्यार तिरेक जावचो ना. आणि ह्या चॅम्पियनशिपीक जवळ जवळ 65 रेफ्री येतात फ्रॉम ऑल ओव्हर द कंट्री, रायट फ्रॉम प्रत्येक ऑल ओव्हर द कंट्री येतात. प्रत्येक स्टेटीचे 2 जाण 3 जाण असे पार्टिसिपेट जातात रेफ्री, कित्याक इंडिपेंडंट हे आसता सगळ्यो स्टेटी. आणि ह्या 65 रेफ्रीचे रावप, त्यांचे सगळें ऑर्गनायझेशन जे हे येतात, प्लेयर येतात, त्यांची देखरेख बी सगळी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द तायकोंडो अकॅडमी ऑफ वास्को. सो आय कॉंग्रॅच्युलेट, आय एम द प्रेसिडेंट, आय एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया, and on that behalf हांव गोंयचो आशिल्ल्या कारणान आय एम होस्टिंग दीस प्रेस कॉन्फरन्स, because I am very proud. I must be thankful to Deepak and Mahadev also, because I am very proud, because ह्यो चॅम्पियनशिपी ऑल नॅशनल लेवलाचेर जातात. वर्सा 7-8 चॅम्पियनशिपी जातात, ओपन चॅम्पियनशीप. आणि फर्स्ट टायम
एक वास्कोकारान डॅरिंग घेतला टू होस्ट. इट इज अ बिग इव्हेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता बिकॉज द TFI टायकोंडो फेडरेशन ऑफ इंडिया डेप्युटी ऑब्झर्वर संतोष कुमार महंती म्हणून ओरिसाचो ऑब्झर्वर येता, हू इज ऑल्सो द वायस प्रेसिडेंट ऑफ TFI. सो हेतूंत कितें आसा, जेन्ना होस्टिंग जाता तेन्ना आमचेवरी जबाबदारी आसता आनी म्हाजी डबल नैतीक जबाबदारी, कित्याक हांव गोंयकार, आय एम ऑल्सो द हेडिंग द फेडरेशन, and also I am very proud that this event is hosted under the leadership of Deepak Naik and Mahadev, and I am sure everything is done. म्हापसा पेड्या ही चॅम्पियनशीप जाता 13, 14, 15, 12 तारखेच्यान प्लेयर येतात. वेईंग बिईंग जे आसता ते पयले दीस जाता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आमचो प्रमोद सावंत, he will inaugurate the championship. Sports minister Honorable Mr. Govind Gowde, he will be present. Then all the director, then sports secretary, they will come and go. So many VIPs will be visiting for 13, 14, 15 for the opening ceremony, medal distribution ceremony of the sports. I mean recently national game kello goyank, and after the national game so many other events are goyank. Football continuously data, but I am thankful on behalf of the Taekwondo Federation of India to Deepak Naik and Mahadev for taking the responsibility of holding such a big mega event in the state of Goa. I thank the press also for attending in such a mega event, and I want your support also. I also invite you that one of the day 13, 14, 15 Deepak Bhai can provide you all the required transport if you want to visit the area. It's a beautiful stadium. तो कॉम्प्लेक्स जो आसा तो बांदला आनी अनयूज उरला, सो अशें मेगा इव्हेंट हे जावपाक जाय. आय थँक द मेडलां जी आसात, दीज आर द मेडल्स विच विल बी हें करतात. आनी आतां एक बरें जालां की ओपन नॅशनल जे जाता तेका पार्टिसिपेशन बरें जाता. ओपन नॅशनलाक पार्टिसिपेशन बरें जाता बिकॉज now all over the country open nationalat competition आशिल्ल्या कारणान even the medal winner, gold medal winner, silver medal winner, they get job opportunity. Unfortunately I am having my good friend Deepak. आमी गोंयांत सुद्दां भुरग्यांक स्पोर्ट्सांतल्यान जॉब दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय, बिकॉज दॅट इज नॉट देयर एज ऑन टुडे. मार्क दिले म्हणून जायना, पूण जे टॅलंटेड स्पोर्ट्स पर्सन असतात तांकां जर जॉब मेळ्ळे आसत जाल्यार मोर अँड मोर पीपल, ऑफकोर्स देर आर पीपल टायकोंडो मेडल मेळिल्ले लोक आज पुलिशेंत आसात. गोंयचे मेडलिस्ट मिलिटरी भरती जाल्यात, नेवल आनी बाकी डिपार्टमेंटांनी काम करता. सो वी आर प्राऊड ऑफ दॅट, अँड आय विश दीस चॅम्पियनशीप वील बी ए बीग सक्सेस. ऑल द बेस्ट. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा की यू आर कवरिंग दीस इव्हेंट, and I invite you also. I request my chairman also त्यांनी दोन शब्द सांगचे. Then our actually आम्ही प्राऊड फील जाता आमच्या मदीं आमचो राजूभाई मंगेशकर हो जो सेक्रेटरी जनरल टायक्वॉन्डो फेडरेशन ऑफ इंडिया आमचो गोंयचो आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसा. तसोच आमच्या मदीं जो टायक्वॉन्डो अकॅडमी वास्को हेचो चीफ बाब आमचो महादेव सर, जेणेन ही इनिशिएटीव घेतलेली आहा ऑल इंडिया चॅम्पियनशीप, 4th ऑल इंडिया चॅम्पियनशीप टायक्वॉन्डो घडोवन हाडपाची. आनी जशें आमचे राजूबाईन म्हटलें, फर्स्ट इन गोवा जे लायव्ह टॅलिकास्ट आमकां करूंक गावतली DD स्पोर्ट्साचेर. हांव ह्या वास्कोच्या अकॅडमीक चेअरमॅन बाब आमच्या महादेव सराचें अभिनंदन करता की जे ते रितीन तेंचो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला, चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज केल्या, तेतून अंडर 7 म्हणजे अंडर 8 इयर्स म्हणजे अंडर 8, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 17 मेल आनी फिमेल हांकां सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेली आसा एक स्पोर्ट फिल्डार येवपाची. आनी ह्या इव्हेंटाक म्हाका दिसता मोर दॅन 900 to 1000 प्लस हांगा पार्टिसिपेंट जातले.
आणि इतलेच न्हू जाल्यार जशे विथ द हेल्प ऑफ राजूभाई तेंच्यांनी जे आमचे जजीस म्हणजे कोच किंवा हे आमचे रेफ्रीज जे हाडलेले आसा पळय ऑल ओव्हर इंडियाचे हाडलेले. फॉर एक्झाम्पल केरला, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पोंडिचेरी, ओरिसा, कलकत्ता, तेलंगणा, दिल्ली हांगले सगळे कडेचे आमचे हे रेफ्रीज आसतले. म्हणजे हे क्लियर म्हणजे क्रिस्टल क्लियर टोर्नामेंट आसतलो विदाउट एनी म्हणजे पार्सलिटीज आसचे जे स्पोर्ट्स पार्टिसिपंट आसतले पळय ते एकदम जुनियन आसतले. आणि एक बरें दिसता की हे जे ऑर्गनायज करतना हांव तेंचे म्हादेव सराचे देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली हांगा एक चेअरमॅनशीप ऑर्गनायझींग कमिटीचे चेअरमॅन त्यांनी केल्ल्या बद्दल. कित्याक म्हाका स्पोर्ट्सान खूब उमेद. हांव बींग अ पॉलिटिशियन सेकंडरी म्हाजो स्पोर्ट्स आहा. हांव स्पोर्ट्साक लागून हांव पॉलिटिशियनान पावलेलो आसा आणि खंयच्याय स्पोर्ट्साक हांव फर्स्ट प्रिफरन्स दिता. तुमकां खबर आसतलीच आमी क्रिकेट टोर्नामेंट करतात पूण आतां जेन्ना आमी स्पोर्ट्स आमकां टायकोंडो करपाक गावलें हांवें म्हादेव सराक म्हणलें गो हेड आय एम विथ यू. आनी आमी तो आतां जवळ जवळ 2-3 म्हयने जाले एक बारीक इव्हेंट न्हू व्हडलो मेजर इव्हेंट हो करपाक आमकां खूब त्रास जाल्लो आसा पूण आमी हार मानूंक ना. जशी चिकाटी म्हादेव सरान धरली की हे फावटी तो टोर्नामेंट ग्रँड करतलो आणि जो लायव्ह करतलो म्हणजे तेणी एक जिद्द धरलेली आणि ती जिद्द 100% सक्सेस जाता. कसली एक जिद्द धरल्यार सक्सेस जाता. तुमच्या माध्यमातून हांव आख्ख्या गोंयकारांक एक अपील एक मेसेज दिवंक शकता. आमचो हो जो टोर्नामेंट आसतलो तो 13, 14, 15 आणि पेड्यान स्पोर्ट्स ग्राउंड करसवाड्या पेड्या जो ग्राउंड आहा त्या ग्राउंडाचेर आसा. ग्राउंडाची सरावंडींग एकदम बरो ग्राउंड आसा. हांव तुमच्या माध्यमातून सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की तेंच्यांनी येवन हे जे आमचे माणकुले भुरगे गोवन स्पोर्ट्स लवर टायकोंडो लवर प्लस जे आउटसायडर्स जे पार्टिसिपंट आसा तांकां प्रोत्साहन करपाक तुमी सगळ्यांनी ह्या टोर्नामेंटाक जॉईन जावपाचें. थँक्यू. Good morning. Thank you for coming. First of all, thing is that we have taken this big challenge of organizing this 4th India Open National Taekwondo Championship in the state of Goa. And first of all, before that, we are thankful to the Secretary General Taekwondo Federation of India. Wholeheartedly, he has supported us. Out of the box, he has given us his clearances, his wishes, his support. His best thing is that. And secondly, he is from Goa and we are proud of that. In all the way he supports us, anything is there in all the way. But for organizing this championship, the main purpose is that every nationals which are held by the federation, the Goa team participates for that. In the Goa team, in that respective category, nationals are held. Either, for example, it is for under 12 sub-juniors, or it is under 14 cadets, or under 17 juniors, or above 17 seniors. In that, only single nationals are held, and in that nationals, the players who are winning gold medals in the state championship are only eligible to participate there. So that is only from Goa. If cadet division is there, then only 12, 14, 24 players will go. If sub-juniors. If it is cadet, then 10 girls, 10 boys, 20 only will represent Goa state. That means what? It doesn't mean that only 20 students are good in Goa and others are not there. So how to give platform to those other children and how they will see the Indian level taekwondo, how the other players are playing. So to bring them up along at par with these children, we have thought of organizing this national so that they can compete with the other children and they can see how they are playing and they can develop themselves and they can energize themselves. So purpose of this competition is to nurture the budding talent from the bottom who cannot get the opportunity by whisker. They may be missing the gold medal in the state championship by 1 point or 2 points, but they miss the national championship because they didn't win gold medals. So how they will come to know how the players are playing in the standard of the Indian level. So for them also to get an opportunity, we have organized this championship. It is a huge task and huge risk that we have taken for organizing. It was a tedious work, and our chairman organizing committee is also a very helpful person. He has helped us in all the way. Along with him, we are also thankful to our sports minister. Out of the box, he has helped us in organizing this championship by one way or the other. So I hope that this championship will be a successful one. So all the categories are there. We have not categorized only for the under 14 or under 12 or under 17 like that. We have taken all the categories irrespective of their age, and the divisions are there. And all the participants should get equal opportunities.
And to ensure the competition in a fair play, our Secretary General has ensured that all the officials who are coming from the different parts of the country are equally distributed, and they are representing from different states, and there is no any partiality is done or anything is done for the players, and there should be a fair competition. So that responsibility is taken by our Secretary General Taekwondo Federation of India, Mangeshkar sir. So I hope that you all will witness our championship and it will become a grand successful championship. Thank you. We'll start. विक्रम